पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 34 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 11,657 हो गई। मजीद 1,599 केस रिपोर्ट। फाल केस 33,182 हो गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 3.76% रही। 2,125 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गवर्नमेंट ने जो 5 लाख वैक्सीन डोनेट की हैं, सबसे पहली जो तरजीह थी हेल्थ केयर वर्कर्स पे, उनकी वैक्सीनेशन जो है वो तो अगले 2-3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। हमारा जो टारगेट होगा, जिनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए, तकरीबन 8 करोड़ के करीब ये नंबर बनेगा। चीन से वैक्सीन की पहली खेप कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा चीन से कोरोना वैक्सीन लाने के लिए रवाना। असद उमर कहते हैं हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की फराहमी 2 से 3 रोज में शुरू हो जाएगी। 8 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। कोवैक्स 1 करोड़ 70 लाख वैक्सीन फराहम करेगा। 6 मिलियन वैक्सीन मार्च तक मिलेगी। हुकूमत की एक और बड़ी कामयाबी, सस्ती बिजली के लिए मजीद 18 कंपनी से मुज़ाकरात कामयाब। कैप्को समेत 18 IPPs MOU पर दस्तखत के लिए तैयार हो गए। IPPs में 1,600 मेगावाट की कोटद्दू पावर कंपनी शामिल है। दीगर 17 IPPs विंड पावर यूनिट्स पर मुश्तमिल हैं। बाज़ाब्ता मुआहिदे पर दस्तखत वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद होंगे। अब तक 41 IPPs टैरिफ में कमी पर मुत्तफिक हो चुकी हैं। बिलावल हाउस में खुशियों की बारात। बेनजीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो की रुखसती। तकरीब में करीबी अजीज, वजीर आला समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। UAE के वजीर सकाफत शेख नहियान बिन मुबारक भी शादी में शरीक हुए। धागा कबाब, मटन चाप, चिकन बोटी, रेशमी कबाब, बकरा रोस्ट, पालक गोश्त, मटन पुलाव, देसी चिकन कोरमा, बीफ स्टेक समेत दर्जनों देसी और विदेशी खानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। बिलावल ने बहन के निकाह की तस्वीरें भी जारी की। लियारी में बख्तावर की शादी का जश्न। तारीखी ककरी ग्राउंड में लेवा, डांडिया, जियालों ने खूब जश्न मनाया। मेहंदी की रस्म भी हुई। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की शादी इसी ग्राउंड में हुई थी। डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की रिहाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हुक्म इम्तना की दरख्वास्तें सिंध हुकूमत की जानिब से दायर की गई हैं। वफाकी हुकूमत का भी डैनियल पर्ल कत्ल केस में फरीक बनने का फैसला। कल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। डैनियल पर्ल का खानदान भी सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करेगा। डैनियल पर्ल के वालिदैन का कहना है कि उमर शेख और साथियों को डैनियल पर्ल के इमरान खान एहतसाब की बातें भूल जाओ, अब तुम हमारे एहतसाब से नहीं बच सकते। मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आजम को धमकी। बोले एस्टैब्लिशमेंट से जंग नहीं शिकवा है। पार्टी को तोड़ने की बात करेंगे तो फिर शिकायत तो होगी। मुझ पर हमला, JUI पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। इब्तदा में समझते थे इस्तीफे देने, सिंध असेंबली टूटने से सेनेट इलेक्शन नहीं होगा। आईनी माहिरीन ने बताया एक असेंबली की तहलील से इलेक्टोरल कॉलेज तहलील नहीं होता, इसलिए हिकमत अमली तब्दील की। पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद की तहरीक पर तजवीज़ PDM इजलास में सुनी जाएगी। हमें तो पहले भी शक शुबा नहीं था कि इस्तीफा देने का इनका कोई इरादा ना था, ना है। अब कहा जा रहा है मुनासिब वक्त में देंगे। मुनासिब वक्त कौन सा होगा? कहा था ना इस्तीफे नहीं देंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर तनकीद। बोले PDM का इस्तीफे देने का कोई इरादा नहीं। 2.5 साल हो गए, अपोजिशन 2.5 साल और इंतजार करे। वो वक्त तो 2023 ही होगा। नवाज शरीफ को सपोर्ट किया। दास्तान जो है वो बड़ी गंभीर है। माली मदद देते थे। सीनियर सियासतदान आबिदा हुसैन के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ अहम इंकशाफ। कहती हैं उसामा बिन लादेन नवाज शरीफ को सपोर्ट करते थे। उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को फंड्स दिए। उन्हें सदर गुलाम इसहाक खान ने अमेरिका में सफ़ीर तैनात किया था। उसी दौरान एटमी प्रोग्राम जारी था, इसलिए वो सदर गुलाम इसहाक को रिपोर्ट किया करती थी। सदर गुलाम इसहाक खान को शायद नवाज शरीफ पर भरोसा नहीं था। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धरने।
امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا حکمرانوں نے شہر کی شناخت ٹوٹی سڑکوں اور گٹر کا گندا پانی بنا دیا ہے، کراچی کو خیرات نہیں چاہیے۔ 28 فروری کو قائد آباد سے گورنر ہاؤس تک ریلی کا بھی اعلان۔ کراچی میں قومی ادارہ برائے امراض قلب کے باہر 4 مسلح افراد کی فائرنگ، اسپتال انتظامیہ نے ایک ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، 3 فرار۔ ملزمان نے مریض سے ملاقات نہ کرانے پر گارڈ سے ہاتھا پائی اور فائرنگ کی، 2 گارڈ زخمی ہوئے۔ واقعے کی اطلاع پر پی ٹی آئی رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر بھی موقع پر پہنچے، تمام ملزمان کو حراست میں لینے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کا کانٹریکٹ اور ورک چارج پر تعینات 50,000 ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ ریگولیشن کو احکامات جاری کر دیے، سرکاری ملازمین کو مستقل کرنے کی سمری کابینہ اجلاس میں رکھی جائے گی۔ آئیے دبئی کے شہری بن جائیے، یو اے ای کا اہم ترین اعلان، غیر ملکیوں کے لیے اپنی شہریت کھول دی، سرمایہ کار، خاص ہنر رکھنے والے اور پیشہ ور افراد کو خوش آمدید کہا جائے گا، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، فنکار اور ان کے اہل خانہ مستفید ہو سکیں گے، یو اے ای کا پاسپورٹ حاصل کرنے والے افراد کی دوہری شہریت برقرار رہے گی۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم کہتے ہیں، قانون میں ترمیم کر کے خصوصی صلاحیتوں اور پیشہ ور افراد اور ان کے اہل خانہ کو یو اے ای کی شہریت دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ زرعی قوانین نامنظور، بھارتی کسان مطالبات پر ڈٹ گئے، مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری، کسانوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، بھارت کے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس تاحال بند، کسان پرتشدد۔ معروف اداکارہ نیلو بیگم لاہور میں انتقال کر گئیں، مرحومہ طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھی، نیلو نے مسیحی گھرانے میں آنکھ کھولی، معروف ہدایت کار ریاض شاہد سے شادی کی اور اپنا اسلامی نام عابدہ رکھا، وزیر اعظم عمران خان کا اداکارہ نیلو بیگم کی وفات پر اظہار افسوس۔ جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آج کیا جائے گا، چیف سلیکٹر محمد وسیم نے کوچ اور کپتان سے مشاورت مکمل کر لی، ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو موقع دیے جانے کا امکان۔ السلام علیکم، میں آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں ارزا خان۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.